प्रभु को नाम धन्यवाद प्रभु वास्तव में महान अटंती मोर प्रिय माने से आज आम समस्त को प्रेम करुछंती मोर प्रिय माने ताकर दया हेतु ताकर कृपा हेतु आमने समस्त जीवित अछु से जीवंतमय परमेश्वर ताकर गौरव महिमा प्रशंसा करी निमंते आमने स्थान एकत्रित होई अछु मोर प्रिय माने परमेश्वर को जीवंत वाक्य रु किछि आपन को कहबा पय चाहूछि उत्साह देबा पय चाहूछि से मंगलमय परमेश्वर अटंती से आमनकर पाप निमंते क्रूसरे हत हेले निजर प्राण त्याग करे मोर प्रिय माने मु आपन को कहबा पय चाहूछि वाक्य रे लिखा अछि तुमे कार सेवा करूछो तमे निजे जानेबा पड़िबो आमे कार सेवा करूछो मोर प्रिय माने आमने से जीवंतमय परमेश्वर को सेवा करूछु मोर प्रिय माने मु आपन को कहूछि परमेश्वर आज क्यों लोक मान को चाहछथि से लोक मान को परमेश्वर चाहछथि जे लोक की आत्मा रे सत्य रे परमेश्वर को उपासना करूछि जे लोक की परमेश्वर को पाखरे अंतःकरण खरी के प्रभु को गर्व करूछि मोर प्रिय माने आज हमें खामख्याली भाबरे परमेश्वर को आराधना करूछु खामख्याली भाबरे अनेक चर्च वर्शिप चालुछि अनेक पंच माने वर्शिप रे आराधना करूछथि परमेश्वर को मोर प्रिय माने सेटा जे मोर परमेश्वर चाहुनाथि प्रभु केवल चाहछथि आत्मा रे असत्य उपासना रो मान को चाहछथि मो अपन को कहबा पय चाहछि आज अनेक पंच माने अनेक स्टेटस लोक होछथि मोर प्रिय माने सिल्वा गीत देखरे निज स्टेटस लोक होछथि मोर प्रिय माने एहा परमेश्वर चाहुनाथि मो अपन को कहबा पय चाहछि आज अनेक लोक ख्रिस्टियन बोली की अनेक कर्म रे लिप्त होछथि अनेक नाना प्रवृत्ति कर्म करूछथि मोर प्रिय माने मो अपन को कहबा पय चाहछि ध्यान पूर्वक सुनନ୍ତୁ आज काली अनेक पोछियो माने स्टेटस रखुछथि मो स्टेटस रो विरोध रो नहे मो अपन को कहबा पय चाहछि सीमा गीत रखंतु ने तेरे बिन मैं मर जाऊं तुझे देखा तो ये जन सना आशिक ए सब गीत को ले रखुछथि मोर प्रिय माने परमेश्वर गीत संगीत रे लिखाइ छी प्रभु स्वर्ग रे थाई तांकर चक्षु पृथ्वी सारा सब मनुष्य ऊपर अछि से देखुछथि आमे कोन करूछु कोन नै मोर प्रिय माने मो अपन को कहबा पय चाहूछि आमे गोटे ख्रिस्टियन लोक ख्रिस्टियन भाबरे ख्रिस्टियन रो अमरकर भितरे स्वभाव रहबा दरकार ख्रिस्टियन स्वभाव रहबा दरकार मोर प्रिय माने आमे आज कोन दउछु परमेश्वर को कोन दउछु आज आमे निजे जानि पाबु मो अपन को कहबा पय चाहूछि मोर प्रिय माने आज हे थाई पारे आज आमे जे कर्म करूछु जो चिंता करूछु हे थाई पारे हमन को मां बाप जानि परनाथि हे थाई पारे हमन को संग साथी माने जानि परनाथि हे थाई पारे हमन को बंधु वर्ग लोक माने जानि परनाथि आमे भाबुथिबो मोर किए भी जाननाथि मो झूठ कोने भी जाननाथि मो जहां भी कोने जानि परनाथि मात्र स्वर्ग रे थाई हमन को परमेश्वर देखुछथि मोर प्रिय माने ताको हमें भय करबा दरकार ताको भय हमन को हृदय रे जातो होबा दरकार मोर प्रिय माने गोटे दिन आसीबो आमने पोस्ता देबी आमने तांको पाई पारबोनी मोर प्रिय माने मो आपन को कहबा पय चाहूछि आमने आजि मोबाइल रु जेते दूर रे थिबो सेते भलो मोर प्रिय माने आजि एई मोबाइल परमेश्वर को ठला मन को दूर को नै जाउछि ए जागतिक आनंद परमेश्वर को ठला मन को दूर को नै जाउछि मोर प्रिय माने मो आपन को कहबा पय चाहूछि एहा परमेश्वर को ठारे बहुत दुखर विषय अटे मोर प्रिय माने परमेश्वर को ठारो आमन को दूर को नै जाउछि मो अपन को कहबा पय चाहूछि अनेक लोक कहते ये प्रार्थना बसु नै ए आराधना करू नै ए गीत गान करू नै ए वाक्य सुनु नै मात्र तार मन रे अनेक नेगेटिव चिंता चले शैतान किए जानि छथि अपन माने शैतान से जे की गर्व करे मोर प्रिय माने आमे माने अनेक नाना प्रवृत्ति काम करबा लोक प्रथम रे आंटी देखाय थाओ ताकू आमे कथा कहि थाओ ये एमटी से सेमती बोली शैतान के जानि छथि मोर प्रिय माने
নিজে যে গর্ব করে সে হচ্ছে প্রথম সন্তান, সরি প্রথম শয়তান। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କରିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଆମଙ୍କର ପାପ ମଧ୍ୟରେ। ଆମେ କାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ? ଆପଣ ଯଦି ସିନେମା ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜାଗତିକ ଗୀତରେ ଲାଳସା କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଶୈତାନର ସ୍ପିରିଟକୁ ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୈତାନର ସ୍ପିରିଟରେ ଆପଣମାନେ ବନ୍ଧନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ପିରିଟରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆରାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, এই ଜାଗତିକ ଲାଳସାରୁ ଆମକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନୁ, ଆମେ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଯଦି କରୁଛୁ ଖରାପ କି, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ଖଣ୍ଡେ ଶୁଣି ଦଉଛୁ କ'ଣ ଖରାପ କି, ଆମେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ୟୁଜ କରିଦଉଛୁ କ'ଣ ଖରାପ କି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏହା ଖରାପ ଅଟେ। ଏହା ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଜିସାୟା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଛୋଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଦୟା କରି ନ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଆମର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଟକ ଅଛି। ସେଇ ଫାଟକ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସେଇ ଫାଟକ ହଉଛି ଆଜି ଆମଙ୍କର ମୋବାଇଲ, ସେଇ ଫାଟକ ହଉଛି ଆଜି ଆମଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ, ସେଇ ଫାଟକ ହଉଛି ଆମଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଇ ଫାଟକ ହଉଛି ଆମଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଇ ଫାଟକ ହଉଛି ଆମଙ୍କର ଜାଗତିକ ଲାଳସା, ସେଇ ଫାଟକ ହଉଛି ଆମଙ୍କର ଜାଗତିକ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା, ନମ୍ରତାର ଜୀବନ ବିତାଇବା, ନମ୍ରତାର ଜୀବନ ବିତାଇବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋସେଫ ଯେପରି ଜୀବନ ବିତାଇଲେ ସେପରି ଜୀବନ ଆମକୁ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ମାରିକି ଗାତ ପଥରେ ପକାଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିକିଦେଲେ, ଜେଲରେ ପକାଇଲେ, ରାଜା ଘରେ ବିକିଦେଲାରୁ ସେଠି ଗୋଟେ ରାଣୀ ଥିଲା, ସେ ରାଣୀ ତାର ପାଖରେ ଲାଳସାରେ ପକାଇଲା, ହେଲେ ବି ସେ କଣ ପଡିଲା ନାହିଁ, ଲାଳସାରେ ପଡିଲା ନାହିଁ, ପାପରେ ପଡିଲା ନାହିଁ। ସେପରି ଜୀବନ ଆମକୁ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢୁଛୁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆରାଧନା କରୁଛି, ୱାର୍ଶିପ କରୁଛି, ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ପାପ ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅଛି ସିଏ ବି ପାପ କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ପାପ କରିବା ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ହେତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ହେତୁ ଆମେ ଯଦି ଠୁକରାଇବା, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନମ୍ରତା ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି କ୍ଷମାର ସମୟ, ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚରଣ ତଳେ, ଆଜି ବାଧା କରନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋବାଇଲ ଆଜି ମୁଁ ଦୂର ରଖିଥିବି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଷ୍ଟାଟସ ମୁଁ ଦୂର ରଖିଥିବି, କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଖିବି ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋବାଇଲରୁ, ଷ୍ଟାଟସରୁ, ଜାଗତିକ ଲାଳସାରୁ, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଦୂରକୁ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନତ ହେବା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ, ଆମେ କେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଉ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମଙ୍କର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଜଣାଇଦେବେ, ମୋର ପୁଅ, ମୋର ଝିଅ, ଏଟା ହଉଛି ପାପ। ପବିତ୍ର
पवित्र आत्मा जदि हमर पाखरे नाही आमे जानि परिबुनो केते बेले हम कादर पड़ी जाइथिबो आमे जानि परिबुनो केते बेले हम संकट पड़ी जाइथिबो आमे जानि परिबि नथिबो आमे जदि से शेष दिन मान करे पश्चात करिबो क्रदन करिबो आमको रक्षा पाई आमको उद्धार पाई आमको संपना पाई आ के विषय नथिबे मोर प्रिय माने एबे सुजोग अछि आसंत निजको नम्र करंतु प्रभु को हस्ତରେ समर्पित करंतु